Pelajaran 16, Minggu ke-16, bulan ke-4. Pada pelajaran ini, Anda akan mempelajari tenses atau kala waktu dalam bahasa Inggris. Bacaan. Pahamilah bacaan berikut ini. Apakah Anda sudah mengerti arti kata-katanya? Kalau belum, hafalkan terlebih dahulu. Today is my birthday, so I have a holiday today. I always have a present for my birthday. I am 35 years old today. Thanks. Today, present, so. Every morning, Mr. Yosron gets up at 6 o'clock. He goes to the bathroom and has a bath. He starts eating his breakfast at about 7 o'clock. Get up. Have a bath. Start. Breakfast. English language is very easy, isn't it? Now Mr. David is buying a new tie in the store. He is wearing a coat. The salesman is wearing a coat too. They are both wearing coats. New tie. Store. Wear. Coat. Both. Yesterday, Herman came home. He was very thirsty and hungry. He went to the kitchen and ate some boiled potatoes with salty fish. Come home. Kitchen. Boiled. Potato. Salty fish. Semua bacaan di atas menunjukkan tenses atau kala waktu. Kita harus mengerti, mengetahui, dan menguasai tenses dalam bahasa Inggris dengan baik. Bila tidak, percakapan atau kalimat yang kita buat akan salah. Tenses adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu. Dalam bahasa Inggris terdapat 16 tenses atau kala waktu yang akan kita pelajari. Untuk sementara waktu, kita mempelajari beberapa tenses saja dulu. Present tense, waktu sekarang. Anda telah mempelajari kata do dan does sebagai kata kerja bantu. Kata do dan does tidak mempunyai arti. Lihat pelajaran 7. Tetapi hanya membantu pembentukan kalimat tanya dan negatif. Apakah Anda masih ingat pasangan-pasangan kata kerja bantu dengan pokok kalimatnya? Hal ini sangat penting, karena bila Anda membuat kalimat tanya atau kalimat negatif dalam present tense, maka Anda akan selalu menggunakan kata kerja bantu do dan does. Hafalkan, dengarkan, dan ulangi kata-kata yang berciri-ciri waktu yang biasanya digunakan dalam bentuk present tense atau waktu sekarang. Every day. Every morning. Every night. Every week. Every weekend. Every century. Every month. Every year. Always. Often. Nearly always. Generally. Usually. Sometimes. Seldom. Rarely. Frequently. Hardly ever. Occasionally. 2 times a day. Twice a week. Once a week. Once a year. Present tense digunakan untuk perbuatan atau kebiasaan sehari-hari dan hal-hal yang bersifat tetap. Misalnya, saya biasanya duduk di sini.
Anda bekerja di kantor setiap hari. Ia selalu makan ikan. Kami kadang-kadang berjalan ke kantor. Mereka jarang pergi ke sekolah. Matahari terbit di timur. Susunan kalimat present tense adalah subject plus infinitive. Perhatikan contoh berikut ini. I usually sit here. You work at the office every day. He always eats fish. We sometimes walk to the office. They seldom go to school. The sun rises in the east. Kata-kata seperti I, you, he, they, the sun adalah pokok kalimat atau subjek. Sedangkan sit, work, eat, walk, go, rise adalah infinitif tanpa to. Yang dimaksud dengan infinitif adalah kata kerja yang belum berubah atau bentuk awal dan didahului dengan kata to di depan kata kerja itu. Contohnya, to sit, to work, to eat, to go, to rise. Tetapi dalam kalimat-kalimat di atas tidak ada to, bukan? Mengapa? Karena bila ada pokok kalimatnya, maka to hilang. Jangan sampai dibuat I usually to sit here. Salah. Mari kita teruskan dengan contoh-contoh lain. Dengarkan dan ulangi kalimat-kalimat berikut ini. You work hard every day. She loves her country. I get up at 6 o'clock every morning. The sun sets in the west. He usually relaxes after dinner. Marcy always sings beautifully. Mr. Happiness teaches English twice a week. They go to the garden every day. My husband washes this car every Sunday. She often sings in English. Kalau kita perhatikan contoh-contoh sebelumnya, maka kita melihat ada kata kerja yang ditambah huruf S saja, dan ada pula yang ditambah akhiran ES pada kata kerja yang pokok kalimatnya orang ketiga tunggal seperti he, she, it. Mengapa demikian? Karena kata kerja yang berakhiran O, SH, CH, S, X, Z, dan Y harus ditambah huruf ES. Sedangkan untuk kata kerja yang tidak berakhiran seperti itu, kita hanya menambah huruf S saja. Perhatikan contoh berikut ini. Go, goes. Do, does. Wash, washes. Push, pushes. Reach, reaches. Teach, teaches. Pass, passes. Miss, misses. Mix, mixes. Relax, relaxes. Buzz, buzzes. Study, studies. Try, tries. Catatan, bila kata kerja berakhiran huruf Y didahului huruf mati, maka huruf Y harus lebih dahulu diganti dengan huruf I sebelum ditambah ES. Tetapi bila huruf Y didahului huruf hidup, maka kita hanya menambah huruf S saja. Perhatikan contoh berikut ini. Sekarang, mari kita memperhatikan kembali kalimat tanya dan menidakkan atau negatif.
Pelajari kembali secara khusus kata do dan does dalam pelajaran 7. Dengarkan dan ulangi kalimat berikut ini. You work hard. Do you work hard? You do not work hard. He eats fish. Does he eat fish? He does not eat fish. Dari contoh-contoh kalimat ini, dapat kita simpulkan cara membentuk kalimat tanya dan menidakkan atau negatif dalam present tense. Pada kalimat tanya, 1. Tempatkan kata do atau does di depan kalimat, sesuai dengan pasangan-pasangan kata kerja bantu dengan pokok kalimat. Do I, do you, does she, does it, do we, do they. 2. Huruf S atau ES harus dihilangkan dari kata kerja yang pokok atau subjeknya he, she, it, David, Marici, dog, cat, the sun, dan lain-lain. Jangan sampai dibuat does he eat fish, tetapi does he eat fish? Kalimat menidakkan atau negatif. 1. Sesudah menempatkan kata do atau does, maka kita harus menambahkan kata not pada pasangan-pasangan kata kerja bantu sesuai dengan pokok kalimat. I do not, you do not, he does not, dan seterusnya. 2. Huruf S atau ES harus dihilangkan dari kata kerja yang pokok atau subjeknya he, she, it, David, Marici, dog, cat, the sun, dan lain-lain. Jangan sampai dibuat he does not work hard, tetapi he does not work hard. Kata do not disingkat don't dan does not disingkat doesn't. Bagaimana bila ada kata kerja bantu seperti can yang artinya dapat, bisa, must yang artinya harus, may yang artinya boleh, dan lain-lain? Ingatlah pelajaran 10. Present continuous tense. Waktu sedang. Anda telah mempelajari to be, is, am, are sebagai kata kerja bantu. Apakah Anda masih ingat pasangan-pasangan pokok kalimat? Mari kita ulangi kembali. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Kata kerja bantu to be, is, am, are digunakan pada present continuous dalam kalimat berita, bertanya, dan menidakkan atau negatif. Sebelum kita mempelajari bagaimana cara membentuk present continuous tense, hafalkan ciri-ciri waktu yang biasanya digunakan. Now, at present yang artinya sekarang, at this moment, saat ini, still, masih. Present continuous tense digunakan untuk perbuatan atau tindakan yang sedang dilakukan. Misalnya, saya sedang makan. Anda sedang merokok. Ia sedang menyiram bunga sekarang. Kami masih minum. Mereka bermain catur sekarang. Untuk membentuk waktu sedang, sangat mudah. Ingat rumus ini. Subject plus to be is, am, are plus ing form atau
present participle. Dengarkan dan ulangi kalimat-kalimat berikut ini. I am watching TV. I am sitting in a chair at this moment. She is cooking now. It is raining. We are still playing. They are looking for new words in the dictionary. Catatan, present participle dibentuk dari infinitive plus ing. Misalnya, pray plus ing, praying. Cook plus ing, cooking. Rain plus ing, raining. Whisper plus ing, whispering. Look for plus ing, looking for. Perhatikan kembali cara menambah ing pada kata kerja. 1. Kata kerja yang berakhiran 2 atau 3 huruf mati, seperti RK, MP, SS, ND, NG, TCH, dan lain-lain tanpa perubahan. Dengarkan dan ulangi kata-kata berikut ini. Work, working. Jump, jumping. Discuss, discussing. Send, sending. Sing, singing. Watch, watching. Walk, walking. Help, helping. Drink, drinking. 2. Kata kerja yang berakhiran 2 huruf hidup dan 1 huruf mati, seperti EAN, EEL, OOK, dan lain-lain tanpa perubahan. Clean, cleaning. Feel, feeling. Cook, cooking. Wait, waiting. Wear, wearing. Avoid, avoiding. 3. Kata kerja yang berakhiran huruf I, O, EE, OE, W, Y, X tanpa perubahan. Dengarkan dan ulangi kata-kata berikut ini. Ski, skiing. Go, going. See, seeing. Hoe, hoeing. Grow, growing. Try, trying. Fix, fixing. 4. Kata kerja yang berakhiran huruf E didahului huruf mati, maka huruf E dihilangkan sebelum menambah ing. Dengarkan dan ulangi kata-kata berikut ini. Have, having. Hope, hoping. Make, making. Place, placing. 5. Kata kerja yang berakhiran huruf UE, maka huruf E dihilangkan sebelum menambah ing. Dengarkan dan ulangi kata-kata berikut ini. Sue, sewing. Pursue, pursuing. 6. Kata kerja yang berakhiran huruf IE harus diganti lebih dahulu dengan huruf Y, kemudian tambahlah dengan ing. Dengarkan dan ulangi kata berikut ini. Die, dying. 7. Kata kerja bersuku kata 1 atau lebih, maka huruf terakhir harus digandakan. Dengarkan dan ulangi kata-kata berikut ini. Run,
running, plan, planning, begin, beginning, sit, sitting, kecuali, cover, covering. 8. Kata kerja yang berakhiran huruf C, maka huruf K harus ditambahkan sebelum menambah ing. Dengarkan dan ulangi kata berikut ini. Picnic, picnicking. Mari kita teruskan dengan contoh-contoh lain. Dengarkan dan ulangi kalimat-kalimat berikut ini. We are holding a meeting now. The rain is stopping. They are fighting now. She is having lunch. David is singing a song. I am drinking a glass of beer. I am not feeling well. Bagaimana membuat kalimat tanya dan menidakkan atau negatif? Untuk kalimat tanya, kita harus meletakkan kata kerja bantu di depan kalimat. Sedangkan untuk kalimat negatif, kita harus menambahkan kata not pada kata kerja bantu itu. Dengarkan dan ulangi kalimat-kalimat berikut ini. I am whispering. I am not whispering. Am I whispering? He is hoeing. He is not hoeing. Is he hoeing now? Past tense. Waktu lampau. Hafalkan ciri-ciri waktu yang biasanya digunakan dalam bentuk past tense atau waktu lampau. Yesterday, the day before yesterday, this morning, in 1945, last week, last month, last year, last night, last Saturday, last summer, long, long ago, a moment ago, 10 minutes ago, 4 days ago. Past tense digunakan untuk menyatakan perbuatan atau kejadian yang lampau, yang tidak ada hubungannya dengan sekarang. Misalnya, saya membunuh seekor anjing kemarin. Saya membersihkan sepatu saya tadi malam. Saya membeli sebuah sepeda. Rumus past tense adalah subjek plus kata kerja past atau lampau. Dengarkan dan ulangi kalimat-kalimat berikut ini. I walked to school yesterday. I cleaned my shoes last night. I bought a new bicycle. Kalau Anda perhatikan kalimat-kalimat sebelumnya, maka kita akan bertanya, mengapa kata kerjanya ada yang ditambah dengan huruf ed seperti kill, clean, dan ada juga yang tanpa ed seperti bought. Dalam bahasa Inggris, past dan past participle dari kata kerja beraturan dibentuk dari infinitif plus ed atau d. Contohnya, kata kill ditambah ed menjadi killed. Sedangkan past dan past participle dari kata kerja tak beraturan harus dihafalkan. Seperti to buy, bought, bought. Mari kita pelajari beberapa contoh kata kerja beraturan. To call, called, called. To play, played, played. To work,
worked, worked. To fill, filled, filled. To post, posted, posted. Jelaslah bahwa past dan past participle berasal dari infinitive plus ed atau d. Dengarkan dan ulangi contoh-contoh kalimat berikut ini. They called me last night. We played tennis last month. Mr. David worked hard this morning. My wife filled the kettle 10 minutes ago. I posted the letters to you. Sekarang, mari kita menghafalkan kata kerja tak beraturan. To fly, flew, flown. To make, made, made. To eat, ate, eaten. To tell, told, told. To see, saw, seen. To come, came, come. To go, went, gone. To swim, swam, swum. To buy, bought, bought. To bring, brought, brought. Kata kerja tak beraturan yang paling lengkap ada dalam pelajaran 26. Dengarkan dan ulangi kalimat-kalimat berikut ini. The birds flew out of the cage this morning. My wife made a big cake for the party last week. The greedy girl ate all the cakes. My grandfather told me the story. I saw David at university yesterday. He came by aeroplane. I woke up very early this morning. You went to Jogja last year. Yosron swam across the river. My husband bought a new car 2 days ago. Anda sekarang sudah paham, bukan? Seperti kita ketahui, kata kerja bantu do atau does tidak mempunyai arti, tetapi hanya membantu untuk membentuk kalimat tanya dan negatif atau menidakkan. Nah, dalam bentuk waktu lampau, gunakanlah kata kerja bantu did. I did, you did, he did, she did, it did, we did, dan they did. Kalimat bertanya. Cara membentuk kalimat tanya dari kalimat berita adalah Anda harus menempatkan kata did di depan kalimat. Misalnya, You slept soundly last night. Did you sleep soundly last night? He walked to school yesterday. Did he walk to school yesterday? kalau kita perhatikan contoh-contoh tadi, maka kita melihat perubahan kata kerja slept berubah menjadi sleep setelah did ditempatkan atau digunakan dalam kalimat tanya. Walk berubah menjadi walk setelah did ditempatkan atau digunakan dalam kalimat tanya. Kalimat menidakkan atau menyangkal. Cara membentuk kalimat menidakkan atau menyangkal dari kalimat berita adalah Anda harus menempatkan kata did dan not. Misalnya, You slept soundly last night. You did not sleep soundly last night. He walked to school yesterday. He did not walk to school yesterday. ingat, bila kata kerja bantu could, might sudah dalam bentuk past, maka kata kerja atau verbnya tidak boleh lagi bentuk past. Artinya,
kata kerja bantu atau kata kerja pertama saja yang menggunakan past tense. Sedangkan kata kerja yang kedua, ketiga, dan seterusnya tidak dipaskan, tetapi menggunakan kata to. Contohnya, Yesterday, I went to see my director. jangan sampai dibuat went to saw, karena when dan see adalah sama-sama kata kerja. Maka kita harus menambah kata to. Contoh lain yang menggunakan kata kerja bantu, could, might, dalam bentuk lampau, I could go to see my director. Bila kalimat tanya, maka keterangan waktu seperti last night, this morning, yesterday, dan lain-lain harus ditempatkan di belakang kalimat. Contoh, Did he sell his car yesterday? bila pertanyaannya dalam bentuk lampau, maka jawabannya bentuk lampau juga. Dengarkan dan ulangi kalimat-kalimat berikut ini. When did you do your homework? I did it this morning. When did you sell your car? I sold it 2 days ago. Did you buy those old books? Yes, I did. I bought them last week. Did you write a letter to Mr. Hammond? Yes, I did. I wrote it this morning. How much money did you have? I had 2,000 rupees. How much did it cost? It cost 3 million rupees. Who did you meet on Jalan Jogja? I met Herman. Who came here? David came here. Did you see Mr. Pinus? No, I didn't see him. Did you help Mother this morning? Yes, I did. Did the students omit a question? No, they didn't. Did you study engineering last year? No, I didn't. Did you select a gift? Yes, I did. Did the secretary complete her tasks? Yes, she did. Did you open the door a moment ago? Yes, I did. What did they call off? They called off the concert. What did you look over? I looked over the schedule. What did you buy in the shop? I bought a pen. Did you have time to read my letter? Yes, I did. When did Mr. Tono die? He died last week. What time did the cruel driver hit the buffalo? He hit it at 5 o'clock. When did you meet Marcy? I met her this morning. Did he buy a new car? No, he didn't buy a new car. Did you sweep the floor this morning? Yes, I swept the floor this morning. When did you sell your land? I sold it last week. What did you teach? I taught English. What did they think about? They thought about their new farm. What did he wear? He wore a hat. Where did your brother hide? He hid behind the fence. What did they shake? They shook their heads.